आज ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଜରତ୍କାରୀର ବିବାହ ଦିନ। କେତେ ଖୁସିର ଦିନ, କେତେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ହେଲେ ନାରଦ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋର ନନ୍ଦୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଆରେ ନନ୍ଦୀ, ନନ୍ଦୀ ବାବୁ तथास्तु। अरे उठ नंदी उठ। बाबू बाबू प्रणाम प्रभु मते काई जो निमंत्रण रे डाकिले प्रभु। अरे तू जानिस नंदी प्रभु आज हेउची ମୋ ଝିଅ ଜରତ୍କାରୀର ବିବାହ। प्रभु अरे जाओ नंदी, भक्त मोर चंद सौदागर प्रभु निमंत्रण करियार संगत तमर। जाउची प्रभु पाला लागला रे। मोर मध्य प्रणाम नियंतु देव। महादेव महेश्वर सर्व पाप हरदेव नारायण नमः। कली आशीर्वाद दीर्घ जीव भो चंद्रधर उठ चंद्रधर। मते निमंत्रण देले कहीं प्रभु जानिच भक्त आज हेउची मो झियो जरत्कारीर विवाह। सेथिपाई तुम्भको नंदी हस्तर निमंत्रण करिछि वत्स्य। प्रभु काका ये जनवर पत्र यांका नाम जरत्कार। कुहंतु देव किबा अभिप्राय आपणकर? सुनंत ऋषि, तमे जदि मो झियो जरत्कारी को विवाह करंत मो बहुत खुशी होंती ऋषि, बहुत खुशी होंती। विवाह करी सत्य, किंतु कन्या को एठा को नंतु ताहले आपण अपेक्षा करंतु। पार्वती पार्वती मु जानिछि पार्वती तमे मो परे बहुत अभिमान करिछ। अरे अभिमान करी लाभ कौन पार्वती? शुभ बेल पर गड़ी जाउची। अरे कन्या को बेदी पर को नहीं आस। हाँ हाँ कन्या को बेदी पर को नहीं आस। यही तो आपन को कन्या और से यहाँ का नाम, यार नाम जरत्कारी।
ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବ ବିବାହର ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆରେ କଣ ସତ୍ୟ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ଋଷି? ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନେ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବ, ଯେଉଁଦିନ ସରକାରୀ କରିବ ଅନ୍ୟାୟ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିବି ଦର୍ଶନ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। हे मां जरत्कारी ऋषि गलारे वरमाल्य पिंधई पति रूपे ग्रहण करल मां, पति रूपे ग्रहण कर। अरे देवगण तुमने कौन देखुच? अरे शंख बजाओ, हुलाहुली करो, आज परा मो झियो जरत्कारी विवाह। अरे माँ जोगे मोहे कि देवी যৌতুক। अच्छा माँ तू कहिलो कौन যৌতুক नेब? যৌতুক নেই কଣ କରିବ? ବହୁତ କନ୍ୟା ବଳେ କ୍ଷେମ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳି ଯାଉଛି ସର୍ବାଙ୍ଗ ମୋହର। ମା ଏକି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ମା। चलो चलो चिंता न करे भक्त संग धर पीठ तो बरा टंडी भळा महेश्वर भळे दियंती बरा प्रत्येक करंती तारा हर। चलो चलो भक्त संग चलो माते। विवाह कार्य हईला संपन्न नहीं जाओ ऋषि जरत्कारी को संगत तमरा जीवा समय आम दुई जनकर प्रणाम नियंतु देव। मु तुम मान आशीर्वाद करुछि, तम मानकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हेउ। धन्य धन्य जरत्कारी, धन्य तुम्हार प्रतिभक्ति। तुम प्रतिभक्ति मु बेस संतुष्ट है। उठ जरत्कारी, जरत्कारी निद्रा मो चक्षु मुझे गलानी। मु किछि समय शयन करिबि। स्वामी मु मजान पाते अछि आप शयन करंतु। हां सुन जरत्कारी, ओ समय रे मो निद्रा भंग करिबो नाही। ना स्वामी मु शयन करिबि। आकाश
ভোজন করা পর্যন্ত সূর্যদেব ধরা পুষ্টু বিদায় নেবা অসম্ভব জোরাতকারী। তাহলে ঠিক আছে জোরাতকারী, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବକୁ ଡାକି ପଚାରୁଛି। ହଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଧରା ପୁଷ୍ଟୁ ବିଦାୟ ନେଲେଣି? ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଧରା ପୁଷ୍ଟକୁ ଯାଇନାହିଁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଘଡ଼ି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ଆପଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଜୋରାତକାରୀ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେବ ନାହିଁ ଜୋରାତକାରୀ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋ ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂଜନ କରେ। तुम्हें कौन चला जरूरत करी? यार तुम्हें कौन करो? मेरा सबू आशा विश्वास तो भंगी तेरे चुरमार कर देला। किला भपाइला जरूरत करी? हाँ किला भपाइला तबे? केते आशा करी थिले? केते आशा करी थिले हमारा कटिया पुत्र जन्म राहुसा पुत्र मोर पितृवंश को उद्धार करिब। मेरे तुम्हें कौन कला जरूरत हारे कौन कलो? मेरा सब आशा विश्वास मांगी तुम्हें चूरमार कर जरूरत करी अग्नि पर शीतल प्रदान करें स्थिर पर्वत गुड़ाक महाकाश उड़ी पारती पर्वत शिखर कई फुटी पारे किंतु अजटाचर वंशधर मुनि जलाचार वाक्य घटाओ हाँ जाओ देखी पारुछ जलाचारी मोर पितृ वंश मारे केमिति मते चित्कार कर डाकुछंती मुनि जलाचार रामको उद्धार करो, रामको उद्धार करो। नहीं चमत्कारी है बोला ये ऋषि वाक्य अटल आसुची चमत्कारी आसुची दौड़ी मुड़ी सो गई चरी की टराई चरी की जाई लोला टेल की तुम धाता निहार कर्मा बचायते राम कपाल रे जहाँ लिखा थी सया ही चीज करी
पछाड़ू कहीं डाकिल जरूरत करी हाँ तुम्हार आशा कर कुह ମୋର ଆଶା ହେଉଛି ପୁତ୍ର ପରିଜନ हाँ बारा तुम्हारे पुत्र चंदन जरूरत करी ସ୍ୱାମୀ ଅଦିନ ନାରୀର ପୁତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିବ ताहले पुष्प जरूरत करी हारे दिया कहूची हाँ सुन जरूरत करी तुम्हार ऋतुर सप्त दिन शुद्ध स्नान कर सारा पर हे पुष्प को नहीं स्मरण करे तो केवल मोर साक्षात पाइब तुम हेब गर्भवती तुम गर्भर जो पुत्र जन्म हेब तार नाम महामनी आस्तिक से पुत्र जन्म राजांकर सर्पयज्ञ सर्पको घर करवा संगे संगे मोर पितृवंश मान निश्चय उद्धार पाइबे हाँ हाँ मोर पितृवंश निश्चय उद्धार पाइबे ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି କହିଲୁ ଜରୁରତ କରି ତୋର ସବି ତତେ ଭର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ରେ ମା ସେ ତତେ କାହିଁକି ଭର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଶୟନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶୟନ ଭଗବତୀର ଅପରାଧରେ ସେ ମୋତେ ଭର୍ଜନ କଲେ ହେଲେ ମା ସେ କଣ ତତେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ନା ପିତା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଯଜ୍ଞ କଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ କଣ ପିତା ଉପାୟ ଅଛି ରେ ଝିଅ ଭାଗ ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର ହେତୁ ଜନମ ତୋର ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ ବଂଶ ସହିତ ହେଲା ପରିଚୟ ପିତା ଆରେ ଜାଣିଛୁ ମା ଆଜିଠାରୁ ତୋର ନାମ ରଖିଲି ମନସା ପିତା ଆଉ ତୋର ବାସସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ ଶିର୍ଜଗିରି ପର୍ବତରେ ପିତା ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକା ରହିବି କିପରି ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମା ତୁ ସେଠାରେ ଏକା କାହିଁକି ରହିବୁ ନେତ ହେଉଛି ମୋ ନେତ୍ର ଜନ୍ମ ମୁଁ ନେତକୁ ତ ସଙ୍ଗରେ ପଠେଇ ଦଉଛି ସିଏ ତୋର ଦାସ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଲୋ ମା ସିଏ ତୋର ଦାସ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏ ଜଗତରେ ମୋତେ କିଏ ପୂଜା କରିବ ଆରେ ହଁ ରେ ମା ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ଏ ଜଗତରେ ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କିଏ ପୂଜା କରିବ ଜାଣିଛୁ ମା ଚମ୍ପକ ନଗର ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର ସେ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତୁ ଯଦି ତା ହସ୍ତରୁ ପୂଜା ଆଣିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ ଲୋ ମା ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ଝିଅ ଚମ୍ପକ ନଗର ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର ସେ ହେଉଛି ନାଗ ହନ୍ତ ସେ ତୋତେ କେବେ ହେଲେ ବି ଖାତିର କରିବ ନାହିଁ ପିତା ଜମାର ଚାନ୍ଦର ପୂଜା ନେବେ ହୁଏ ଯଦି ସାରା ଧରିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ଚାନ୍ଦର ପୂଜା ନେବି
ମତେ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ପିତା? ଆରେ ମାନେ ତ ଆଜିଠୁ ତୁ ତୋର ସାନ ଭଉଣୀର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବୁ ରେ ମା। ବାବା ମୁଁ ବଡ ହେଇକି ସାନର ଦାସ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଆରେ ମା ତୁ କଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ତୋ ଉପରେ ପରା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମଣିର ଅଭିଶାପ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୋତେ ଆଜିଠୁ ତୋର ସାନ ଭଉଣୀର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପିତା। ତଥାସ୍ତୁ। ଏ ମା ମାନସ ଆରେ ମାନେ ତ ବାବା ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବିଲ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ତମ ପିତା କଣ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମା, ଆରେ ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ। ଆରେ ଆସ ମା ଆସ। ଆରେ ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ହଂସର ବାହିନୀ ସହିତ ଅଷ୍ଟ ନାଗ ଦେଉଛି ରେ ମା। ଏ ନାଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ରେ ମା। ଆରେ ନେ ମା, ଆରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରେ।